Okay, so last question di dalam slide, okay, which is slide 62. Okay, so the diagram shows a circle of center O. If the side of the square is 9 cm, find the area of the shaded region. Okay, kemudian use 22/7. Okay, for this question, dia dah kata dah, square itu adalah 9 cm. So, bila 9 cm, it means di sini 9, di sini 9, kat sini 9, kat sini 9. Okay. So, bila dia kata square, maksudnya dekat sini 90 darjah. Okay. So, balance dia adalah di sini mestilah 270 darjah. Kenapa? Sebab the total untuk whole circle adalah 360 degree. So, you tolakkan dengan 90 darjah, dapat 270 darjah. So, to answer this question, there are two parts of shaded area, shaded region yang awak kena cari. So, this is the first part. Okay, this is second part. Okay, untuk mencari area, biasakan diri dengan buat signboard dulu. What I mean by signboard is, you have to find, so area, total area is equivalent with, kalau yang satu ini, ROP. So, ROP plus with POR. Okay, POR. Okay, this is signboard. Yang ini saya katakan dia adalah sebagai signboard. Kenapa kena ada signboard? Supaya awak tak lose. Bila awak tak lost nanti, at the end, awak tak tahu apa yang awak nak cari. That's why you have to get the signboard first. Okay, so kita dah tahu signboard kita. So, kita cari ROP dulu. Untuk cari ROP, untuk cari ROP, kita tahu angle dia 270 degree. Okay, so 270 degree over 360 degree times with formula of circle. Okay, formula of circle kita apa? Pi r squared. Okay, so pi r squared 270 degree over 360 times 22/7 times with 9 squared. So, for this first part, okay, untuk first part ini, you will get 190.93. Okay, 190.93. Okay. So, for second part, okay, second part, kita nak cari POR pula. Okay, POR pula. POR, untuk lebih mudah, ROP ini adalah major. Yang ini adalah minor. Nanti confuse pula kan. So, ROP itu adalah major. So, kita ambil yang besar ni sebagai major. POR adalah minor, yang kecil ni. Okay. So, untuk yang kecil pula, untuk mencari area yang kecil itu, kita tahu square itu adalah 9 kali 9. So, area of square akan ditolakkan dengan kuadran. Okay. So, area of square kita adalah 9 kali 9. Okay. Untuk kuadran pula, kita ada 90 degree over 360 degree times with pi r squared. Okay. Which is this one is 81 minus with 1/4 times 22/7 times 9 squared. Okay. If you solve this part, you will get 16
16.36. Okay, 16.36. At the end, the question asks you to find area of the shaded region. So you can total up. Okay, so total, therefore, total area equivalent with 190.93 plus 16.36. So, at last but not least, the answer will be 207.29. That's it.